бинандагони азиз, ин идомаи намоиши як соат аст. Ин лаҳза бахши як меҳмонро манзуратон мегардонем ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд яке аз мухлисони доимии барномаҳои телевизиони Баҳористон, Марьямҷони хурдсол. хоҳараки азиз, хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккур зиёд. Саломат бошед. Марьямҷон, шумо чанд сола ҳастед? Ман 6 сола мебошам. офарин. Марьямҷон, чӣ тавре ки худи шумо гуфтед, ҳамаи барномаҳои телевизиони Баҳористонро тамошо мекунед. Ин лаҳза кадом барномаҳоро шумо ба мо номбар карда метавонед? Барномаи шафои шаҳар, ангубин, эҳсоси дилҳояк шувад. Бо ҳам ёбем дарси ҳаёти солим. Саломат бошем, маслиҳат ба ҳамсолон. Ман бош чанд то дигарро медонам. офарин хоҳараки азиз, дар ҳақиқатан ҳам маълум шуд ки шумо мухлиси барномаҳои мо будаед. аҳсан ба шумо. Раҳмат. марьямҷон, шумо бениҳоят духтараки доно ба назар мерасед. шеърҳои зиёде медонед? бале, ман шеърҳои бисёрро азёд кардам. шумо хонда метавонед? бале, хондану шеър азёд карданро ба шумо кӣ ёрдам мекунад? мураббиям ва бибиҷонам. офарин ба мураббия ва бибии шумо. яъне ки шумо ба боғча меравед? бале, боғчаи шумо чӣ ном дорад, марьямҷон? боғчаи мо калидчаи шаҳрин ном дорад. ин қадар боғчаи шумо номи зебо доштааст? бале, чунин аст. ба фикрам шумо боғчаатонро бениҳоят дӯст медоред, ҳамин тавр? бале, ман боғчаамон бисёр дӯст дорам. марьямҷон, ин лаҳза шумо ба мо кадом шеърро қироат мекунед? ман дар бораи шаҳри душанбе шеър қироат мекунам. шаҳри душанбеи мо, шаҳри ошодагонаш, баҳри шаю саёҳат он беҳтарин маконаш. баҳри рушди кӯдакон дар ин шаҳри доноҷо, майдонҳои варзишӣ бошад хеле фароҳон. дар пистонҳои зебо, кӯдакистону боғҳо, бунёд намун баҳрамо, шаҳрвару пешвои мо. то хонда доно шавем, шӯру тавоно шавем, фардо ин ватанро шошондагонҳо шавем. офарин марьямҷон. марьямҷон, шумо гуфтед ки шеър азёд кардану хонданро ба шумо бибӣ ва мураббиатон омӯзондааст. мураббия ва бибии шумо чӣ ном доранд? мураббияи ман Парвина Шаҳрова ном дорад. номи бибиям Бибиҷон мебошад. ман онҳоро бениҳоят дӯст медорам. офарин ба шумо. боз дар кадом мавзӯъ ба мо шеър мехонед? ман мехоҳам ки дар бораи очаҷон шеър бигӯям. марҳамат хоҳарҷон. дар баракам очаҷон, болу парам очаҷон, чархшани доимо гирди шарам очаҷон. очаҷон, очаҷон, очаҷонам очаҷон, аз ҳама хушрӯй ту, аз ҳама дилҷӯй ту, нешкасе мисли ту дар назарам очаҷон. очаҷон, очаҷон, очаҷонам очаҷон, 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 очаҷонам очаҷон. офарин. дар бораи бибиятон чӣ ягон шеър медонед? бале, бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз раҳи дур меояд, ба шӯр меояд. бибим ояд мо хуршанд, киссаҳояш пури қанд, мағзу мавиш меорад, чишҳои нақш меорад. бибиҷони хушрӯям, биби ки қиссагӯям, бибим кони афсона, бибиҷонам ягона. равам курпача орам, болишти кӯҳ гушорам, чояки гар биёрам, нонаки нар гузорам. бибиҷона шинона, хафа шуда намонам. бибиҷони хушрӯям, биби ки қиссагӯям. аҳсан ба шумо хоҳараки азиз. бош, ман шеъри гумонабаред ном медонам. марҳамат, бихонед. гумонабаред ки ман хурдаштам, ана мебинед ҷоруб дар даштам, бо ин ҷорубам хона мерӯбам, дар дашгӯшача довам бо шитоб, аз рӯи чашмам аз варои об. нахандед шумо, манро шегӯям, дегу табақро худа мешӯям. бовар накунед, аз очам пурсед, вай шоибкораш, кораш бисёр аст. марьямҷон, шумо гуфтед боғчаи худро дӯст медоред. дар бораи боғча ягон шеър медонед? бале, марҳамат. боғчаи зебои мо буд ҷои тамошо, дар шохи як дарахт лонаи паррандааш, дар лонаи парранда чӯчаи паррандаш. ано якто чӯчача, ана дуто чӯчача, ана сето чӯчача, ана чорто чӯчача, ана панҷто чӯчача,
گر این خواب شده بینه دیگر نما شده. آفرین خواهرک عزیز. در حقیقت هم شما در همه موضوع شعرها میدونسته. رحمت من باش درباره پدر شعر بگیم. مرحمت. پدر جان شما بال پری من، خورشید روشن شبختری من، خواهم کشد شال باشه بری من، هرگز نبینه چشمی تری من. آفرین به مریم جان. دوستانی خردسالی ما دیده ایستاده اید که مریم جان چقدر دخترک زیرک و هوشیار است و شعرهای زیادی را از بر نمانده است. مریم جان شما این لحظه باز امکان دارید که به همسالان خود باز یک شعر دیگری را قرائت کنید. البته. زبان مادری نام مادر، صدای خواهش و ارمان مادر، اگر خواهی که روز نیک بینی بکن اجرا هر فرمان مادر. احسن. شبان شادی و حافظ شبان رودکی هستی و من علم و ادب آموزی دور کودکی هستی. شبان مادری ما، شبان مادری ما. من باش درباره معلم هم شعر میدونم. گوش میکنم خواهرک عزیز. معلمی مهربان، مهرتون در دل و جان، لوش شیرین روا ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را، دانشکن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم. حفظ خاک وطن را، باور صادق بودن را، وصف باغ و چمن را ما از شما آموختیم. شرط می شود به عالم راه مراد و مطلب، از صحبت معلم از آستان مکتب، به مکتب و معلم آدم چتن و تارش، با مکتب و معلم آدم بزرگوارش. من درباره بابا جانم شعر خونم. البته. من بابا جان همه کودکان رو دوست دارم. امام علی رحمان سرور تاجیکستان، شد شاشنده باشه به بخت ما کودکان. امام علی رحمان سرور تاجیکستان، هر جا قدم گشارد آنجا شود گلستان. امام علی رحمان اولاد آل سامان، در عقل در شکاوت رشک شران جهان. من باشه شعر دیگه بگویم. مرحمت خواهرک عزیز. تشکر بر تو بادا استادم، من از غمخوریت بسیار شدم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم که بر من داده باشی تعلیم. شتو آموختم در شجاعت، شتو آموختم عشم و رفاقت، شتو آموختم من رشکاری، شتو آموختم من اشتباری. و نامی تو باید این مهنامه کند عمر تو چون دایره ادامه. درباره گنجشکه چه بگویم؟ البته. گنجشکه میدهیک و خوشرویک، در پنجه شاخچه در بالای بوته ها نشسته باشی میکرد، خوب نغمه سازی میکرد. آفرین. شما گنجشککان را دوست می‌دارید؟ بله. من هر روز با گنجشکک دو نمی‌چیم. با همراهی کی؟ با همراهی بیبی جانم. بیبی جانم میگوید که پرنده ها را باید ما دوست داریم و طبیعت را تا نگاه داریم. احسن به شما و بیبی جانتان. رحمت. مریم جان شما حساب کرده میتوانید؟ بله. تا چند شماریده میتوانید؟ بله من بسیار شمارده میتوانم. کنی تا 10 شمارید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آفرین. شما گفتید که کتاب خوندن را میتوانید. شما کدام نمودی کتاب ها را خونده اید؟ من کتاب الفبا را دوست دارم و آن را میخونم. احسن به شما. خواهرک عزیز مریم جان امروز از صحبت با شما بسیار خوشم آمد و ما آرزو داریم که همه خواهرکان و دخترکان ما به مثل مریم جان کتابخوان و شعر دوست باشند. خواهرک عزیز مریم جان ما به شما تشکر میگوییم که امروز مهمانی برنامه 1 ساعت شدید. با شما هم تشکر. من بهارستان را بسیار دوست دارم و هر روز آن را تماشا میکنم. آفرین خواهرک عزیز. مریم جان ما باوری داریم که شما باز شعرهای نو به نو از یاد کرده باز به برنامه ما مهمان میشوید. البته. تماشابینان ارجمند در همین جا صحبت ما با مریم جان کتابخوان و شعر دوست به انجام میرسد. بخش های دیگری برنامه 1 ساعت ادامه دارند. با ما بمانید.